समस्त भाई भौणी को नमस्कार। मु रंजन मु पुणी थरे प्रति सप्ताह भाषा आंदोलन ओडिशा तरफ चली बौद्धिक कला पताका अभियान को आपण समस्त को स्वागत करुछि। ओडिशा राज्य गठन होइतिला ओडिया भाषा पाई, किंतु आज से भाषा विपर्यस्त। से भाषा एइथिपाई विपर्यस्त कहीं से भाषा को सुरक्षा देवा पाई जो आईन अछि ओडिशा भाषा आईन 1954 मसीह से दंड विधान रो कौनसी नियम नाही। जेहेतु से नियम नाही ताकू केही मानु नाहंती। आउ ताकू भूल संशोधन करी ओडिशा सरकार आहुरी पेंगा कर देइछंती आईन को, जहा द्वारा कि कौनसी लोक आगु मानिबे ही नाही। तेणु भाषा आंदोलन रो गोटिए दाबी से दंड विधान को जोड़ा जाऊ। प्रत्येक कार्यक्रम रे सरकारी कार्यक्रम हो बेसरकारी जो कार्यालय अछि सेही मानकरे साधारण ओडिया लोक तांको निज भाषा रे जेमिति सूचना पाई परिबे, विभिन्न नथिपत्र होई परिबो, सेथिपाई कड़ाकड़ी करिबा पाई दंड विधान रो आवश्यकता अनेक जरूरी। प्रतिथर भली आज मध्य आम सहित जणे बुद्धिजीवी अछंती, जणे क्रांतिकारी युव नेता, बौद्ध जिलार जिला परिषद रो जणे सदस्य श्रीजुक्त अवकाश साहू आम सहित अछंती। सर नमस्कार, मु आपन को स्वागत करुछि कला पताका बौद्धिक अभियान को। आपण आपन को वक्तव्य रखंतु सर। धन्यवाद। प्रथम कथा होची समस्त फेसबुक लाइव जरिया रे मते सुनुथबा एवं मते सुजोग देथिबारु साथी रंजन एवं सुभाष बाबू एवं कला पताका अभियान रो समस्त सदस्य माननकु मु मो तरफरु तथा अखिल भारत युवा संघ ओडिशा राज्य परिषद पक्षरु अभिनंदन। एवं ए आपण माने जो दीर्घ 1700-1800 दिन पाखापाखि हेलाणी 5-6 वर्ष हेलाणी जो अभियान आरंभ होईची, अभियान को एवं अभियान समस्त कर्मकर्ता मानकु समस्त को क्रांतिकारी अभिनंदन जनाउछि मो तरफरु एवं मो संगठन तरफरु। एवं मुख्य कथा हला पहिला बेले ओडिशा होची भारत वर्षर एकमात्र राज्य जो राज्य भाषा भितर गठन होइतला। एवं भाषा भितर जते ओडिशा माता खंड विखंडित होई थिला 1936 मसीहा पूर्व जो माने ओडिशा को एकत्रित करिया पे उद्यम आरंभ करथिले उत्कल सम्मेलन जरिए मधुबाबू होंतु एवं अन्य माने जो माने अछंती आज भी से मान को स्वप्न 1936 मसीहा पर गठन हला पर मध्य आज आमे वास्तव रे पाइचे कोन से मान को स्वप्न नथिला केवल भारत ओडिशा को गोटे भूखंड गोटे राज्य करिया पे। आज जो बड़े विकृत मानसिक चिंताधारा लोक माने विभिन्न राज्य पे दाबी उठाउचंती से बड़े चिंताधारा नथिला। ओडिशार लोके ओडिशार संस्कृति ओडिशार सभ्यता ओडिशार भाईचारा पड़िया समग्र भारत वर्ष समग्र विश्व रे नियारा। एवं ओडिशा ओडिया भाषा केवल 1936 मसीह आरंभ नहीं कि 100-200-400 वर्ष नुह। ओडिया भाषा होची बहु प्राचीन भाषा भारत वर्ष जो किछि प्राचीन भाषा थिला ता भितर मते ओडिया भाषा होची सर्वप्राचीन। ओडिशार संस्कृति भारत वर्ष सबुठारु समस्त प्रदेश ठारु नियारा। ए भाषा को ए संस्कृति को बचाया पे आगु को नवा पे एवं आमको आम नुआ पीढ़ी की आमर इतिहास संपर्क यथेष्ट अवधारणा दवाई जो उत्कल भारत वर्ष एकमात्र राज्य भाषा भितर सर्वप्रथम जो राज्य गठन होता 1936 मसीह वास्तव में देश स्वाधीनता पर 1936 मसीह 11 वर्ष पर भारत वर्ष स्वाधीनता लाभ कला। भारत वर्ष स्वाधीनता लाभ कला विखंडित जो उत्कल अंचल मान ओडिशार उत्कल जो खंड विखंडित कि विभिन्न गणजात अंचल थिला आज पर्यंत विभिन्न अंचल थिला प्राय 26 टी गणजात को सेतेबेले मध्य नीलगिरी प्रजा आंदोलन हो विभिन्न जरिया कम्युनिस्ट मान अनेक अवदान अच्छी भितर स्वतंत्र विखंडित भारत वर्ष को एकाठी करने उद्यम आरंभ है विखंडित ओडिशा बटिकी यही कथा हला बेले विभिन्न समय आज केवल जो सुभाष बाबू आंदोलन आरंभ कर कथा नुह आज भारत वर्ष ओडिशा सड़ई कला खरसुआ सिंहभूमि भाई अनेक अंचल ओडिशार बाहर अच्छा ठीक से ही समय बर्तमान आंध्र प्रदेश किसी अंचल आश्चर्यजनक भाव ओडिशार शासक दल और मुख्य विरोधी दल माने ए संपर्क में पदुटे पार्टी खोलु ना। आंध्र प्रदेश आसी जो आम कोटिया अंचल निर्वाचन करुच्ची निर्वाचित लोक मैंने 90% अंशग्रहण कर समय आम कौन से लोक पाखु दूरे 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 कथा। और यार मुख्य कारण हूँ आम शासक माने आम शासक जो मैंने आमको शासन करुँच अफिसर हूँ विभिन्न ऑफिस दफ्तर कर्मचारी जो जातु कोर्ट कचेरी सबुठी आम साधारण लोक जो भाषा बुझीपर साधारण लोक कहवा भाषा शासन व्यवस्था चलुनी ये गुड़ाए मझे दलाल आवश्यकता पड़ू जो साधारण लोकटे जो मातृभाषा से बुझी पारुनी निज निज मातृभाषा प्रशासन के अधिकारी मैंने कौन कहते आईन रे दंड विधान कौन अच्छी
ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷଟା ଯଦି ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କଲା, ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ କହିପାରିବନି ଯେ ମଣିଷ ହତ୍ୟା କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଆଇନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିନି। କିନ୍ତୁ ଠିକ ତାକୁ ସେ ସରଳ ଭାବରେ ତା ମାତୃଭାଷାରେ ତାକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଆଯିବ, ସେ ତ ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଶାସନ ବାବଦରେ ନ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ 1954 ମସିହାରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ବୋଧ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକଥା ଆଗତ କଲେ ଯେ ଓଡିଶାର ଶାସନ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମ ଓଡିଶାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନେ ଅନେକ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁନି ସେମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ନବବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଇନ ଆଣିଲେ 1954 ମସିହାରେ। ଏବଂ 54 ମସିହା ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ। ଓଡିଆରେ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଓଡିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଚାଲିବନି, ୟାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସରକାରୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଲା, ଅନେକ ସରକାରୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଚାଲାକ ନୁହଁ, ସାଢେ 4 କୋଟି ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ମୌଡ ମଣି କହି ଯୋଉ ଲୁଟର ରାଜନୀତିର ପସରା ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନବା, ଏଇ କଥା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାର ସରକାରୀ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ। ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଶାସନରୁ ଦୂରେଇକି ରଖାଯିବ ତାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ନେତା ମାନେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାତ ବାରିସି ସାଜିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ବାରିସି ସାଜି ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ମନସ୍ତତ୍ୱ ଯାହା କହେ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁ 2ଟା 3ଟା ଯେତିକି ପାରିବେ ଭାଷା ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ 9 ବର୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ, ଓଡିଶାର 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଇଂରେଜ ଭାଷା, ଆମେ ମୁଁ ଭାଷାର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଆଉ 5ଟା 10ଟା 15ଟା ଭାଷା ଶିଖୁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହାର ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଶିଖୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଲୋକ ଓଡିଶାର 80% ଲୋକ ଯୋଉ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଭାଷାରେ ଓଡିଶାର ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିବ, ଏଇ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା। ଏବଂ ଆମେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ 4.5 କୋଟି ଓଡିଆ ଲୋକ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ମନା ହେଇଯାଇଛେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ରହିଲେ। ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ନିଜକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସୁଶାସକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହଉଛି ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶାସକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଶାସକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଶାସକ ହେଲା ବେଳେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଭାଷା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି। ଯୋଉମାନେ ଆମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉ ଚିରୁକୁଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଲେଖା ବଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଅଫିସ ଦପ୍ତର ଯାଉଛୁ, ଆମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆମ ସାଥିରେ କଥା କୁହନ୍ତିନି, ଆମ ଭାଷାରେ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ଆମରି ଭାଇମାନେ, ଆମରି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଳା ବଦଳରେ ଯୋଉ ଗୋରା ବଦଳରେ କଳା ହେଲେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟି ମୁକି କୋଟି ଜନତାର ଦୁଃଖ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମରି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନେ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଆମକୁ କେମିତି ଲୁଟ ହବ, ଆମକୁ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖାଯିବ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦବା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣିପାରୁଛୁ? ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କଥା ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଅଟକି ଗଲା ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କିଛି। ଏବଂ ଆମଠୁ ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଯୋଉ ଭାଷା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଭାଷା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ପୁରାତନ ଭାଷା, ଏ ଭାଷାକୁ ମାରିଦେବାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ହଉଛି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ 4.5 କୋଟି ଓଡିଶା ଜନସାଧାରଣ ସୁପ୍ତ ହେଇକି ବସିଛେ।
आम छुआ आम इंग्राजी माध्यम स्कूल पाठ पढ़ा कौन कर से भिन्न कथा किंतु गोटे आम ऐतिह्य संस्कृति संपन्न एत बड़ महान संस्कृति भाषा को आम मारिदेवा जो सरकारी षड्यंत्र चली ओडिशार ओडिया भाषण ओडिशार शासन ओडिया भाषा चलो ना इंग्राजी भाषा चलो जो भाषा आमको 300 ऊर्ध वर्ष धरी पराधीन कर रखीला ये हूँ सब दुख एवं मर्म वेदनात्मक मर्म वेदनात्मक घटना ए घटना को साथीगण आम जो मैंने एक कथा शुणुचे जो मैंने आम साधारण लोक मैंने आज प्रतिक्रिया शून्य होगी बसीचे आमको प्रतिवाद कर बेल आसिक पहुंची साधारण लोक ओडिशार संस्कृति को ओडिशार ऐतिह्य को ओडिशार परंपरा को ओडिशार लोककला को बंचे रखापी पड़ो आम जदि पीढ़ी जदि न रखा उत्तर पीढ़ी आमको कौन परिस्थिति तेणु जो भाषा को आम ऐतिहासिक भाषार मान्यता पाइचे सांस्कृतिक भाषार मान्यता पाइचे जो भाषा एत गारिमामय भाषा से गारिमामय भाषा को ए सरकारी बाबू माने जो इंग्राजी पढ़ुआ बाबू माने बर्तमान हत्या करने जो उद्यम आरंभ कर हत्या उद्यम विरुद्ध में मु निवेदन करी राज्यवासी जो मैंने एक शुणुंट जो मैंने विरोध करूँ जो निज मर्म निज अंतरात्मा को पचारतु निज अंतर को पचारतु आम कौन कर आवश्यकता अच्छी निज भाषा जो भाषा मधुबाबू जो जाति की एकाठी करने तिल तिल हो निज जीवन त्याग कले जो भाषा को जाति की एकाठी करने जो भाषा आज भी सुभाष बाबू 80 वर्ष ऊर्ध्व बयस प्राण उद्यम कर पुणी थे सशक्त संग्रामी अभिनंदन जनवा सह आंदोलन उत्तरोत्तर कामना करने आपण मान आंदोलन केवल भाषा जो आंदोलन चली कला पताका आंदोलन आउ कौन निर्दिष्ट गोष्ठी भितर न रही सारा ओडिशार 4.5 कोटी जनतार आंदोलन हो ए आशा सह मोर वक्तव्य सांग कर मत सुजोग देते पुणी थे आपण मानक धन्यवाद नमस्कार। अशेष धन्यवाद सर आपण स्वल्प समय भितर जो स्पष्ट कथा आम जनसाधारण को ओडिया भाई भौणी को कहते से समस्त पक्षर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आम भाषा आम शासन हेबा पाई कोरोना पाई जो कायिक कला पताका अभियान जहाँ स्थगित थिला वर्तमान फेब्रुआरी 21 तारिख जोटा आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस से दिन ठारू पुनः आरंभ होगा जाउछि। एही अवसर रे जो भाई भौणी माने हमको देखुचंती वर्तमान भाषा आंदोलन ओडिशा आह्वान दौनी ओडिया भाषा ओडिया लोक मानक आह्वान दौची जे मु विपद रे पड़िछि मु हंतसंत हेलेनी मो पुओ झियो माने मते आसिकी रक्षा कर। तो वर्तमान जो ओडिया भाई भौणी माने आकु देखुचंती आगु को देखिबे मध्य रेकॉर्डिंग से माने यह सहित जड़ित हुंतु निज निज स्थान रे कला पताका अभियान करंतु जदि वर्तमान आमे न जागिबा ताहले नेडीगुड कौणी को बहिजिवो सेते बेले कपाल रे खाली कर मारिबा सार हबो। मु समस्त भाई भौणी को धन्यवाद दउची अवकाश सान को पुणी थरे धन्यवाद देवा सहित आमे विदाय नउचु आर सप्ताह रे पुणी एही कला पताकार बौद्धिक अभियान को आमे पुणी चलै रखिबा। अशेष धन्यवाद नमस्कार।